Nga kerenye. Assalamu alaikum. On a l'oudunia rongo idede. Wa kolon tanara fonike kuntigi, membre dans le bureau de la coordination des jeunes de la PAS Guinée. En même temps, membre fondateur. Déjà, on a partagé de, alors que tout le monde a 800, au moins 700 lits. On a partagé maximum. Et on a kolon sobe na ramakaru. Parce que mumma, woma langunde kakli na kan findiri basket lani international wona kan rebaptiser bas Guinée lani international abara sembe soto iyo mais nga kerenye ala bar sembe fi woma mumma parce que to womba la décider fo wonkala wonkamalang wonga bas Guinée yailang wonkala Guinée humma fala men dina non dira wona na kraya nan fari anu nimse muna ifekui on a 15 000 personnes. On a 15 000 Bas Guinée Badé Bilim Barmakli. N'est la dunia on voit il est bili. Quoi bili bar sa 15 kui. On m'a bilché batte follow. Na mané membre bilimbe anu nere bili. Di initiative sori rarli soto. Afo Bas Guinée nan kalang. Ba na Bas Guinée la nyingutandu mera walina tori fore bara décider ale se una suma nguting ngungu yata se sagwe nguting ngusembe do refari ala côté vans gama kine retam fore ga se boto e galang e ganga kiri nyara kuti e galang ala kutu mugai bori yaila mugai bori rumma fala nguna la phase namma na kwa keskui alhamdulillah rabbil alamina kikoyo kike kana na han stokobri sama benine iyo ka fende brebas Guinée ou bien ibo ko humba fala fera ngu kobri tongo man kwa kesi nan ku musga ngusa fende ndira ba kono mutima me kidera parce que mumma khoro ngu tantay na handa ban ko amana nan yayi lam feto parce que ibori arafan huma bas Guinée rafan huma ngu wamwa wala nginan ko malakine ngu wama ngakire nyanan kara kuti la Guinée nana tori ngakire nye won ha ko wonna komba na he albar sembe fi wo matu woma organisation to wombar siga presque 15 000 mais rien na to ne rien na prophétie nous sous prophétie de qui ne rien bala décider alors que tout wom bureau do ma kina khay donc na ram fala mo be ala non di madi parce que wom fala borina tamma kore sembe fa non di don fe borina hamma khamara wonna to ne sunna yansane kuntigi mu findi sunna yansani na lo keren ngutam mu no kuntigi ya stungo de waso mi hira mi na ham mu hari bangay maître man mi na ganira konena to nguna forebe wona na ba ma sunna yansani khilide hari mi de tanto fa ma goro ne tam fa ma goro ye takan ka mu na fanyina ma e ma goro gi alfa konda ga nyama khilina na kono wo sunna yansani khili arafa o ga balabe bas Guinée la ni tambara kel sona de ngwama la ni nan komma ngwama non di nan komma kore ala ko tum mu gaybo hi yailan ala ko tum gibo de ga se mu ga démocratie défendi iyo la khili ku ga tam mu fa alana ba dunia fefi ina araba me ga kuma alana yare ga hu do yondi ya mangaya dangi manego kono bon sofe na munyomma bon sofe dunia folo bon sofe na ma dunia ra luma bon sofe na ma wona na gere fili nyina gere singe na musera fo bas Guinée fore khalla ne teku de adume fangala ne teku iyo gere singe na nanana gere fri yande na musera gere fri yande bo ri mafala fe nara wona kam fala mala Guinée jeunesse be won ha kolon la Guinée heri no adahamu anna wonta nangi wonta nouvelle génération ka won muga ala yar won non dimato won ga ibo hu mafala won ha kolon na ram famma si bilimbe bon se bilimbe won bar perdi won bar losi parce que quand no mi ha bon so fe yaylande imi bore gele kolon ngai fala bilimbe aga fire bas Guinée balde bilimbe aga fire la Guinée ka bilimbe ko ma la nginan ko man ko ma nga kire nginan ya nan ko makore iyo mu consultation na en place la ngunde ragli famu dangi ma fala mi rebe na ufa de wonga fala wonga wombelga so mbore ira alko tu wonga ibo hu defandi alko tu wonga wombelga so mbore ira alko tu wonga lula hunde kere alko tu ngibo risga ma yare makina kay iyo ena la Guinée population tungo ena 12 millions d'habitants pe mi kala ma kere ou bien mi gundi kere ou bien clan kere ne na mfa mi rafa sembe do ngu tankuma
nga kerenye ala nu annab khafira won khati won khalu non dibe awuya re na nato gilan hunde khali na kheki ay généri et toro kifani mais leur objectif c'est quoi parce que kolon wenyi mune tanyire na kam falama fuera wenyi tongo ga so mi re na nyira ne gala fala kolon na kam fala mo be wona communiquer mo wona matimiri ga wenyi de sa o kere mirinde la soto fera afala tankai muno na kam fala de wona ma yagu ya fe wo yetebe politique tili mirino ma findide ya huira to politique rayama tina isali e khoyina ma na kai bar sabre ega kolon deza njagima iyo egundi na njagima donc na mani e wuya he na natu iti imiri critiquer modèle libidi fala tina isige man sato a italaman teme italaman goroma donc ngutamma objectif na musera parti politique fera marade kolongwama ibori gafanyina ngomma kore ngwama basgine gafanyina ngomma kore ngwama la gine de nangasa ebore fari iyo nahankana kan sa a place enu nahanna après ana kana anahankana hina fala ba politique num bon sofe kere mara politique num bon sofe muno mosumbude kono démocratie tan na sabati fe bori tamma démocratie sabati mapiri nampe. Donc il n'est jamais trop tard. Mais à partir de 2010 jusqu'à nos jours, Alpha Tanga Mangaya Farna Fabas Guinée Hunakana. Mais non dira, moi je ne tourne pas autour du pot. Hein. Alpha Konde Mangaya Farna Fabas Guinée Hunakana. Abbas Bate Brebori, Anga Kerenyakana, Asignon et Asembeso la Guinée, Alou Fula Fema, Alou Sauce Fema, Alou Maninke Fema, Alou Forestier Fema. Iyo, non dira. Afanya na uya hera futi kana khne na menili na mane bagata fore be wo salama le bagata fore kalomu wo salama le mboro bi na lanki khebu na menni falli na mane mata gine be wo salama le wo yigi na kan sanguma anu wo confiance na kan sanguma to yibori rumma fala fera num bas gine ya ilam fera ala kana sembe fi nguma iyo adama muna na hamu tantamma kono dunia febili ina arba ma iga huma ala na yara iga annabi yara iga hu ira nyonde yara manga kibanye mekere mu magoro akui iga temu ina alina na magoro na akui iga temu ina yo isiga malede beta famfa iyo beta famfa malego awa wonga nan kolon wana to temu bin fo wongo mbor ka wandine mumma parce que rawo mugari fani fi mbor ma jamane gafira Gibori rafera muno manière de parce que la Guinée ka wombili malangi langi bena na la Guinée ra la Guinée fa afam la Guinée ka bili nanna la Guinée hunna kana la Guinée ka bili nanna de moyen Guinée munakui hot Guinée munakui Guinée forestière munakui iyo kono wa fala yebe ina reina na ram fare nu nyama mulankama ke tantam fasa na kan khrifu maya nu yo maya fari elle me wayanga yetakan klinana e fournel population ma ado four population makina e constitution masara wule fari fumaya fari fure dunia biri nyagba fure fera e constitution masara e sembe tungu e do nyama humma iyo kono la Guinée population mangaya wataran kere noma décider de na handuma mangaya nu na hamuluma la Guinée mangaya Alpha a départ fait opposition fait mal. Na décision tan na peuple na nyira. Iyo. Na décision na peuple na nyira. Nyama na décider ma. Parti politique fait ramunaki. Donc moi ma fala fait obe fora tinne wora keli fait la ram finde ribori rumma fala fera nous ça dire timme fera ibori kui et na ram ma constitution fo on kana nambinya bori mu no ma lude sari mu borima mangalan singe mula mera sariya matandi kola alvano arabini nye bar sariya matandi ibori kui parce que mumma ibori mura fangima ibori khairi mura fangima kola ngutam munden de tonya geri ivalu parti politique yo ngutin kama kola ngwama bas gine khala nyina ngomma ngwama bas kot fore kha binyena ngomma mumu ya ku ya fem man ku jetebe politique man tam muna folo tam foni ke kuntigi kola mi ngene ga findiri sabu irato e wama la gine hunna kala fi e bas Guinée hunna kala fi
et si on ya sembe so fe la Guinée allez ça refima ba lu kyo ke fam le honde ala mangena rago iyo ala mangena e na ganna balance na kontera allez ça refima le e na ganna balance na kontera a bilim mane ma keren nguta na organisation de directo ngwamala alhamdulillah rabbil alamin parce que ngwa biro e bara siga implanter la base Guinée bili ngumala ngwa plateforme kui ngukata fe ngufe ya ila makina khae nguyibori humma fala makina khae anu ngukata fe bas Guinée la makina khae alhamdulillah fahamu fi mi khema ne khema fahamu kono na hamba dangi khorona tamuna tu iyo na fi bilimbe et puis man mu besoin de migrer 1 centime migrer na nguyama mwenda ne rei migrer na nguyama faire na ne rei migrer na nguyama ne rei motiver contribution na biri presque 15 000 personnes et nous avons reçu à mettre en place bureau des jeunes constitué, comment dire, nous avons réussi à constituer voire presque 4 000 jeunes dans chaque prophétie. Nous avons presque 12 communicants au nom de Basse Guinée, la ligne internationale. 12 communicants. Oui. Les 12 communicants. Et puis, un communiqué. Et puis, il y a une vidéo dans qui passe. Mais, on a un kérem falobe. On a un kérem. Anu annabi khafira. Wonga gahu ala yara, wonga gahu wonda yonde yara. Wonga ibori defandi. Kala Guinée gam. Mais, il y a un fin de fait ça, il y a ibori gam. Parce que fait faire un bori gamma faut sariya ma tandi tareya inu nyama mulank na gamma kita vale gana do nyama humma e ko mbori hunna karamane awawa fale ye be na rate mu ibarali na re bas Guinée pieze ki na ga khoro ina ga na tamuna kore e bas ki na ga lo muswari ina ga na tamballangi kore ngwama bas Guinée la nyina ngomma ngwama fore ga la nyina ngomma ngwama dume ga la nyina ngomma ngwama Guinée ga la nyina ngomma ngwama nga kerenya na ngomma ngwama démocratie na ngomma ngwama sariya na ngabinya epiman ngwa kolon ngwa mire na tore na halu ngwa ga kerenya numbu ma Guinée na tore na anu la Guinée kabili na lanki na tore na nguna gere na nsofe iyo mikuti manku yara menni awato nga kerenye wonga kolo wonna bara namma parce que miriton doron ti de mu no ade kawo mo pitongwe rafi de bera ina fala to mun se conflit bi blahi la Guinée kud mun se conflit bi blahi bas Guinée parce que mire nam findir mula fagira bas Guinée imamé ala nu annab rafira wotin kore wonka la wonka mala wohalon dimatu wonna kolo imam ya ba khnego mun wa sofina di ba ku kola imam ya tambar fu maya nu yumaya nan ku wotan bas Guinée imamé la Guinée imamé o sese mo mala kono fala ba salé alhamdulillah rabbil alamin ba ali gene affaire religieux secrétaire général nana wonna kolo dakana koya décret na tirna et qu'on a décret dîner là tantôt gane nommé tu es obligé de faire la politique il a fait politique là bana ngna ki ba dîner mati awa comme est embarqué à la dîner mati de sarira demu na hanna nga kerenye wonka kolo won fana won yete fele iyo won fana iborira fanyinambe won fana non dinambe mangayo mangeta ne fama kore ngula mana ngula Guinée di bida mala nguma ngaya to ngwa so ayira nyesuri khaybo hira wala faidira nguya suli beto so ayira kono wa fala mi rebe ga kono na Guinée mu findi royaume khamurade na musabakh la Guinée constitution ko royaume fe yanja na musabakh ana hanna mago fi danja adede royaume fe wala funga mendi falo borbe iyo royaume fe mu kide ala no ne brafira royaume fe mu kide démocratie bokinanja wa fala alpha kondebe ina ga anu la Guinée de mulank na hamma barana sembe to ngado ngo fadi ina ko ala na nagu ina ga ngufa mulumeki ba khafareti bohima de refure confisqué pendant 5 mois et muragata et ramire luna sonja kui la Guinée de nu fara fumaya nu yomaya kui wonu si yoga ya sembe so iyo ntambumbili mago ima to RPZ midike taram fa fe ataran rusari ka ande amfaldi kaba iyo negel falamane ntamana humma
anu fait na qui si fait mouki de malika fait mouki de c'est de fait mouki mais là tes réseaux sociaux ma toi garou malé garou ala garou c'est-à-dire tu es complètement déprimé. Il y a une politique là-bas, mais il faut faire la politique avec conviction. Il ne faut pas faire la politique avec l'ethnie. Ça ne peut pas marcher. Moutanga combat na moussera, faut pas se guider dans là. C'est ça notre objectif. Mais ce que je vais vous dire, nga kerenye, ala sembe fioma, bas Guinée forêt, a Toumé, a Yarata, Loni, Temui Barali. Ka won mukeli won ka ibori humma fala. Won mukeli won go mbelga so mbore ira. Won mukeli won kan ga kiri nyara koti. Won mukeli won ga suhu, won mbore kambila won gati ya won mbore be. Won gati non dima, yiba wo humma fala fera, won ga kolo won bar perdi. Iyo. Kono ngona am fala masoso ka bi be wo préparer. Wo préparer wona ludede. Dan hunde ga khali na ga kite kunan fayya. Pranaranti ga muti. Wona wo ma plateforme kui. Womuna be wonga mikinde humma fala mais wonna be la Guinée humma fala fe namma anum bas Guinée la makina kana na wo objectif ra donc ala sembe fi wonna woma kuntige ne re fan kambira nu fore ne re kambira ne mo mayinde mo ngalu ne fan kambira aga fi rabiri mbe alpha manga ya tan na tambara nyon kore won fala fenne ki na fi rabiri mbe iyo na fi rabiri mbe alpha manga ya tan na tambara nyon donc wonga kolo ka won muti wonga la wonga ibori yaila wonga démocratie défendue won bala perdi parce que mumma a febiri ndangima minde a febiri ndangima bas Guinée amu fala khiyo alamma amu lamfe fo so hoy donc na lamma khagli fi bas Guinée kama ala nu annab khafira wonga ka ala yara wonga won matari hu kolo donc na ram fala mo be nala no ala bisat ma hon ku yamatu parce que so ne kin tagankri mais ala nu anda khafira wi ta hum bilina bilayto bilinga message rame bilinga non dito bilinga ko wonna den daga kore won fana para namma bilinga ko wonna den daga kore won fa kata fi landine umma furi na kraya nan fari ngoy souteni fi na kraya nan fari ala bar sembe fi ko mato financement aba fi ngutalan kuma ko bilin kwa anan kwa kesi kui ngumu braga mri fokra to ngumu braga mri fokra tina ngata fi ne ngufa ngala ngwa nganga kiri yala koti ngamu braga so ngubori donc nana no ala ka barai fi bilima wonga ko no ibo ko ma fala fe wonna men ni ne démocratie sabati makina mangayo mangue fama mangaya afalu bon seyo na han non dira akali mekina ra na han hinna malagina kera mekina ra la ginera fanna gamma mekina ra na han konto fi la gina di khafira mekina ra na han wa moy bori da ha mu na khairi gomma donc ala nu andab khafira ala khamen ni fahamu fi womma wonna kraya na han fali wonga ko wonna non di kraya na fali wonga ko wonna kraya na han fali woni bokhi nan ko ma falafi parce que mumma won bin khamme khi bokhi nan natu la Guinée imami mbela fi nan kampira wona mati la Guinée khagam wona mati bokhi ko karkana wusu sa wa non di fala ko nyi balu muna ko nyi bin baru na ala nani c'est vrai que on bin kel mon bori na kambi humma kono wonu ba tim femi re kan wujusi ala nun anda brafila la Guinée de wonna phase na hammeki yi komba na wutana nyi wutana ko wona kan tisidema wutana ko na kan fangube iyo parce que le gundi kiri na ga sariye nu nyama ga sariye kiri mal nyama na la na hamma na pama parce que ngota wa ma démocratie na ngoma ni resi yo ya sanki sur la Guinée et ye sama e ma khulu wonne ko ne te muti wonta may lan kun de khali na reki te kunanya e fe feraba na mo won découragement amodel yo na mulu ko ye mu na han la baxi ko toujours wonti won sanji khumma wo mam avancer fe wo ma plateforme ku idée nana won khali ma sarafi parce que wa may bokhi kha fanyina homma ala ka bas Guinée la ala ka bas Guinée la bas Guinée fori kha khali fanjisto bas Guinée ya ilam fera anu la Guinée défendu fera ala kana khali fi woma won ka tondi won kanu ba findi fi on kanu ba findi fi sankirira na hanna way sufi su ana way ba fi ba won ha ko won bili lam won ga khammela Guinée lam mafira fula fe mun han kuide mani ka fe mun han kuide al ko to won kay bokhi yayla on na to ne ri fini fe na han jeti ba kankan parce que mum matemuna khate fa la Guinée ka bi dinambe anu RPG ro ina ndakide bas Guinée ba de wo khu nyirabi
bas gine ke wo hunnabi won ka fala won bore be ala nu annabi khafira ka yam fantiya na ham bin baddan ki won humma wonnum mi ginara ne mu konte kan mu konte ra fan lo kiri donc ka won mu khali fan yi soto won ka kula lam won ka iboki humma fala won ka kula lam won gon belga so mborira won bar peddi na ham ma peddi koso won bar peddi dunya won bar peddi lahara ba dunya amanna yo mo bon sofina ma donc ala kamenni bala yi fi kankama won ga ko won malangue parce que won wa ma réconciliation na ngoma won wa ma paix na ngoma won wa ma démocratie na ngoma won wa ma ibori ga fanyi na ngoma won wa ma fori ga la nyina ngoma donc na komba won na nan fari alhamdulillah rabbil alamin o ma fori fanyi fol fe général facile touré ma ala sima ya nu santé ya finema wonna kimenni wonna mana wo makuntigi be be algasima ya no santi ya fama wonna kimenni wonna fala lay mamudu suma fambe algasima ya no santi ya fama etam fore e initiative na kan tongo dume ga demandement alkoti bo ya ilam fera alkoti bas gine ya ilam fera ba ga bas gine mu fan la gine mu kono ala nu annab khafira won kha ko won nay bo khu ma gere nan sofi won kha ko won wa ma bas gine khala ni nan komma donc won kha lu kha khal kirin won ka ko sin den de mu fisa sin den de be fula mu dangi so sira so se mu dangi fula ra mani ke sin den de mu dangi abora o non bel kanan so mon bore ida won la gine yayla yo o non bel kanan so mon bore won la gine na se magoro so se na ne fula magoro mani ke na la ne so se magoro mani ke na la ne fula magoro fula na la ne mani ke magoro donc politique bala nyeto u ya ri hanga kele nyano ha futi bara bolo mais ala nu annab khafira won ga kolon gilan hunde khali ne kay ki tekuneki yahu ya lu mane yukui mara nya ku lu mane yukui kli kane lu mane yukui kono wonna na kam fari wonna ine fo ibo hinan kafan wonna na kam fari wonna ine fo bas gine kafan donc on to bal na fanyi nan tungo naki o man na yenge fanyi tungo ibo khafira ala mu lu ma khambi mais na kam fala ma kankan kalimania mu ha communiquer ne kay na 8 prophètes de bilinkui mu na am fala mo pe wodi mania wuka kolo won na da kai won wa ma bas gine khala ni nan homma wuka kolo lan hunde khali nan folo hui wuka kolo wa ma ibo ka fanyi nan homma wuka kolo wa ma nga kiri nyana no ko tife ibo kui wuka kolo akolun kuma ne fo won kati won kala won kamala won ka won belga so mbore ira won nun si bore fan ko won belga so mbore ira ala ko to won ga ibo khum mafala men ni nan non tira na men ni na mane muhakran dame be muha combattant belbelebe wobili salama de folfen tara maliki kamarama alara tureli ana billahi di namane wobili be o salama le buba de tafuri cheminer la grande namane wobili be o salama le ngunya zarur bangura namane wobili be o salama le monsieur Souma namane wobili be o salama le otan ne yeti communiqué ma presque les 12 communicants de Basse Guinée l'année internationale namane wobili be o salama le ala kay sembe fi woma namane yun touré be assalamu alaykum même tulay konté Guinée wuré Guinée khorxé ala kana bara yi fima ina germa suyna xé afo la Guinée nan xafan ina germa suyna xé afo bas Guinée nan xafan marigi ala ka sembe fima ala ka yakhu irattaka won ka kul wonna kombana xé wonna fi bilbili ne kono yeti e mutin fo la Guinée la yeti e mutin fo bas Guinée la yeti e mutin fo démocratie sabati nanan khafindi kankan kha objectif ra ala khamenni barayi fi opirima won kha kulun won malank hinan bina ibokhira won kha kulun bas Guinée won malank hinan bina bas Guinée ra won kha kulun démocratie da sabati fi ala ma khafindi won bin kha objectif nanna won kha non dimatu mange sariye ma mange na kan sariye ma tandima a ha bokhi kui akulu nawa ma ha bokhi nan gamfe parce que rira bokhi ra fe me sariye na binyama mena to mange sariye matandi ma ha bokhi kui akula wa ma ha bokhi nan gambe anu ri sariye matandi ha gere kel na kui ou bien sonte na katina ku bien fende ndina rabana kui ou bien fa na katina kui etan na kan sariye matandi etan na kan vinir mangera ina sariye matandi ham bokhi kun na kara etan apoka se tungo etan na responsabilité ya tungo aw wonna menine ala kanon di fi woma mais la gina ke mula gara ko tam parce que me re gamu yo fe woma de wonta na yo fe wonyetama wonta na la na hamma wonna ka akhiri wonna ka imange kuma ma imange ko afindi ndende la sigama ne ko na to wondo ko won sai sa ha bor fari fa ha mutariana ra ala nu annab khafira won ka wo mobiliser wo manka bide wo mobiliser wo ga réconciliation n'a pas en tant que le won diviserie wo muno ma sembe sotodi en tant que le won diviserie wo muno mo wa ho nyina parti donc Basse Guinée forêt Basse Guinée lonile
a tumi a jeunesse la Guinée jeunesse bi na langi won ka kolo fo won bel ka so mbore yira mbe kere mu mangue makuruma région kere mu mangue makuruma mais région bi no malande e bel ka so mbore yira e mangue kere magoro région bi no malande e bel ka so mbore yira e mangue bana donc won kana nan kolo ala nu annabi khafira mato message na noira ala ka bara e fi obirima le combat continue muna muka plateforme kui mu organiser mu ama ibori ka fanyina ngoma mu ama baskine ka la nyina ngoma ala mun ku tagama mu ka guerrier belebele mu ka nyamaye ne jeti na mouvement kui ne jeti engagé et tourner ba fi la Guinée bel hakima et tourner ba fi foteta Europe nous na malbo mani e bidin kui ngama na obirin be ala ka wo sembe fi wo ma parce que sembe na wo nyito on par sembe soto mais on va me dire qu'il fait al khaye on rasona donc nga kerinye on wali al khabara fi obirma foni ke kontigi